आ दिन कईटा पर घोषयात्रा घोषयात्रा प्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र माँ सुभद्रा बड़दाण्ड को आसवे भक्तों दर्शन पाई नीला खेला आरंभ हम मौसी घर जी आई महाप्रभुंकर विभिन्न अंग वस्त्र प्रस्तुति चलती ये हूँ राउतपड़ा आपड़ देखुवे तंतर विभिन्न प्रकार तंत्र ये अच्छी जो तंत्र बुणाकार माने दिन राति लगी महाप्रभुंकर अंग वस्त्र बुणिया जितेबाला स्नान पूर्णिमा आरंभ हम स्नान पूर्णिमारू नीलाद्री विजय पर्यंत प्रतिदिन प्रति समय जो जो वस्त्र पिंधा हुए महाप्रभुंकर ताकू सबू यही बुणाकार माने एठी प्रस्तुत करती केवल यही परिवार नुहे यही ए गाँव में अनेक परिवार अच्छा जो मैंने अंगवस्त्र प्रस्तुति दिन राति एक करिसेंती आपण को ना कौन आज्ञा मो ना गोविंद चंद्र दास ग्राम रावतपाड़ा खोर्धा बेगुनिया ये आप कौन बुणुंट महाप्रभुंकर अंगवस्त्र बुणारे ये जो बुणा हो बुधवार नीलपाट महाप्रभुंकर टाणी हो 7 बार 7 प्रकार बुधवार नील बाटटी ये आम टाणी करुचु विभिन्न प्रकार आम देखीचे ये जो तंत्र हैंडलूम तंत्र व्यवहार हो पीट हैंडलूम तंत्र आम आर्थिंग कर ये बीम कर सारापर तंत्र नहीं बपानिया कर तंत्र पड़ी बुणा है कौन महाप्रभुंकर जो अंगवस्त्र प्रस्तुति आपण मैंने जो कम करती वर्ष तमाम एमती कम चलता है वर्ष तमाम पाट कम आ सूता कम वर्ष तमाम चली था एमती आम 25-30 परिवार को लेकिन ये कम महाप्रभुंकर कर दीर्घ 30-35 वर्ष है प्रतिदिन यही भाव जहाँ आप देखुं ये जमती एठी बुणा चली विभिन्न रंगर सूता कारण महाप्रभुंकर भिन्न भिन्न दिन में भिन्न भिन्न प्रकार अंग वस्त्र एवं ताहा भिन्न भिन्न रंगर होता है तेबे एठी मध्ये आपण देखिबा जे ए जो सब रही अंग वस्त्र महाप्रभुंकर ये प्रस्तुति होती चली तो आम टे प्रतिक्रिया नवाक चाहिए जे आपण ये जो अंग वस्त्र ये हूँ ये क्यों अंग वस्त्र यार या केमती आप प्रस्तुत कर महाप्रभुंकर केतबेले कौ समय लगे जय जगन्नाथ मु अशोक कुमार दास ये हूँ जगन्नाथंकर प्रिय वस्त्र जो कि गीति गोविंद ये जगन्नाथंकर प्रत्येक दिन जगन्नाथ को पिंधती बड़ सिंगार बेसरे आउ ये को आमर तंतरे 36 इंचर ये चौड़ा ये जगन्नाथंकर प्रतिदिन वस्त्र ये बुणा जाए कौन रही जो गीत गोविंद रे कौन रही कंसारी रपी संसार बासन अवधा श्रृंखला राधा माधाय हृदय तत्यजा व्रज सुंदरी यही श्लोकटा आम गीत गोविंद बंधा चलती यार तो अनेक प्रकार श्लोक भी गीत गोविंद बंधा हो चंदन चर्चित भी बंधा हो चंदन चर्चित नीड़ कलेवर पीत वसन वन माड़ी केड़ी चलणमणि कुंडल मंडित गंड जुग स्मिता शाढ़ी एक गीत गोविंद बुणा है वस्त्र जगन्नाथ लगे श्लोक को आप गोटी गोटी सूतार अक्षर को पाट उपर स्थान दियंती केते कष्ट हुए ना एक बुणिया केमती अनुभव कर यार कष्ट तो कहले असरती सी कही हेनी माने घर प्रत्येक परिवार छोट छुआठू माने बुणिया लोक वयस्क लोक समस्ते एथरे किछि ना किछि अवदान दियंते लागंती तार सूता गोटे सूताटू आरंभ करी ताकू चौता चौथ करी 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 माने जेमती बांधी हला बलिया गोटे केरा करा जाए ताकू करा जिवो पुणी ताकू अक्षर बंधा सरा जिवो ताकू कलर करा जिवो कलर कर साला पुणी फला जो गोटे सूता करा हेतो पुणी से गोटे सूता को आनिला परे हम ताकू तंतरे नळी बेटा जेमती बटा हो सेठी बटा हेकी से जगह रे पुणी नेकी बुणा हबो गोटे गोटे अक्षर ताकू बसैकी बांध आपण केमती कौन बुणती आपणकर प्रतिक्रिया कौन रहिबो महाप्रभु काम करूछंती आपण केते खुशी होंती ताकू करबा बेले आपणकर अनुभूति कौन मोर अनुभूति होची प्रथम हैला होची 2022 मसिया महाप्रभुंकर जोटा मुख्य वस्त्र चेहली कहीं से गुड़ा मत बहुत अनुभूति देता कहीं बहुत कम समय लुगाटा बुणा होता मंदिर प्रशासन भी कहले कहले पिला बुणिकी दे पारियोनी बुणिकी दे पारियो गोपी बाबू ना हाँ दे मुझे महाप्रभु हाथ टेकी देती प्रभु तुम वस्त्र पिंधिव तेमे ही करई नियो मु किछि नु सेठी थिला रथयात्रा 5 दिन लुगा जाकि मंदिर ऑफिस रे दाखल कराइतला सेटा होची मोर बड़ अनुभूति गोपी बाबू आपणकर प्रतिक्रिया नवा चाहिए प्रकृत में आपण माने मंदिर प्रशासन अनुमति पाती तापर आपण पाट बुणा कार्य बा अन्य जो वस्त्र अच्छी ताकू आप बुणती तो वर्ष तमाम ये कम आपण निजू केमती भावुं महाप्रभुंकर सेवा करिवार जो सुजोग पाइबा जय जगन्नाथ ओम नमो नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मे नमो बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय नमो ये जिनस महाप्रभुंकर जिनस
ବୁଣିମା ତିଆରି କରିକି ଦବା ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଆଉ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ? ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ତାଠୁ ବଳିକି ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି? ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 93 ମସିହାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇକି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର 22-23 ପ୍ରକାର ଲୁଗା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଠି ତିଆରି କରୁଛୁ ବୋଲି ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 20-25ଟି ପରିବାର ଏଇ ବୁଢ଼ାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ତାର ଯାହା ହାତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏ ବର୍ଷ ଏଇଠି 3ଟି ନୂଆ କାରିଗରଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଏଇ ପିଲାଟି, ଗୋଟିଏ ସେପଟେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବାବୁ, ଆଉ ଜଣେ ଇଏ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଜିନିଷ, ଭଗବାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, କେମିତି ଏ ଜିନିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁକି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ତ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ସବୁ ପାଟ ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରର ସବୁ ନାଁ କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ତା ନାଁ କ'ଣ? ରଥଯାତ୍ରାର ରହିଛି ତ ବୋଇରାଣୀ, ପତନି, 12 ହାତୀଗଡ଼ା, 16 ହାତୀଗଡ଼ା, ନେତଫୁଟା, ନେତଖଣ୍ଡୁଆ, ଶ୍ରୀମୁଖତା, ଟଣାଖେସା, ମଲମଲ, ଗଦି ଫେଟା, ଚେହେଲିରେ ହଳଦିଆ ଚେହେଲି, ନାଲି ଚେହେଲି, ଗ୍ରୀନ୍ ଚେହେଲି ପାଟ ଯେଉଁ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରସ୍ତ କିନି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗେ 7 ପ୍ରକାର ପରସ୍ତ, ଏହାର ସବୁ ଲୁଗାମାନ ଏଠି ତିଆରି ହେଉଛି। ସବୁ ଲୁଗା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଇରାଣୀ ଇଏ, ପତନି, ସେ ଗଦି ଫେଟା, ମଲମଲ, 12 ହାତୀଗଡ଼ା, 16 ହାତୀଗଡ଼ା, ଶ୍ରୀମୁଖତା, ଟଣାଖେସା, ନେତଖଣ୍ଡୁଆ, ନେତଫୁଟା, ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆଜ୍ଞା କଟନ ଜିନିଷ। ଇଏ ଗୋଟିଏ, ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆମେ ଏଇ ବସ୍ତ୍ରଟି ଦେଖୁଛେ, ଏ ବସ୍ତ୍ରର ନାଁ ହେଉଛି ରକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେମିତି ରକ୍ତର ଆଭରଣ ଗୋଟେ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ତିଆରି ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉ ଯାଏଁ ଗଲାଣି? ଶେଷ ପ୍ରାୟ ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯଦି ବା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେବା, ତଥାପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ 14 ଅଣା, ଯେହେତୁ ପାରମ୍ପରିକ ବୁଣାକାର ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷରେ ଜାଣିଛୁ, କିଛି ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜାଣିନୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା ଇଏ କହିବା ଅଧମ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କାମ ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ 14 ଭାଗ କାମ, 16 ଭାଗରୁ 14 ଭାଗ କାମ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଲୁଗା, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର କିଛି ଲୁଗା ବି ନେଇକି ଦିଆ ସରିଲାଣି। ପୁଣି ଦିଆଯିବ, ସବୁ ଲୁଗା ଦେଇକି ଦିଆଯିବ। ଯାହାହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ତ କରିବା ପାଇଁକି ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ରାତି ଦିନ ଏଇ ବୁଣାକାର ମାନେ ଇଏ ହେଇକି ମାନେ ଶୋଇଯାଇଥିବେ ନିରାଡମ୍ବରରେ, ହବ ତ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ମାନେ ସମୟକୁ ହେଇଯାଇଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25 ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏହି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଏଠି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ସବୁଠି ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାସ୍ନା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଏ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ପୁରୀରେ ଏବଂ ଲାଗି ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ। ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଦିନ ଏହି ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି ହେଇଥିବ। ରାଉତପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୌମନେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଲେଙ୍କା, OTV।